Busakangni TJDC Chongmari no nahari IPF ti bodolbo phan phunuk laika tini Khoi district Leisariwi bike bodol tei malkhung kabangma tui Khoi district Leisariwi no bike rally khlaijaka tini oreli chengjaka chakmagani simi chengei 10 kulai champa hawa nan halhali 12 Ramchandra Garte paithago Boromoidano thangai rally muthakjaka o rally ni bisingtui Busakangni TJDC Chongmari o IPF ti bodol tabukbo phan karak tongko hunino phunukmani klaikha belaino wana masingja khlai rally khaija aro manjaka IPF ni GS Boromnang Sopon Deborma IPFT AGS Boromnang Sunil Deborma IPFT Vice President Boromnang Prashanto Deborma no khobui kabangma yot IPFT IWFT atisani adong rogwa manjaklakya nainedi paithego tamasaka chini bangpliwa sini manthai sini tongthai rangchakha reimaya khe kemai thangdi thapla chawe komordi chungnordi sini manthai sini tongthai rangchakha reimaya khe kemai thangdi take bengdi lamao nokha somchawi pherang kogibo sengtai kirilia lama himtini busu habibo lamtai korolia bubui kothoma sui kelangna khakelamni theibai जोंनो रोदि सिनि मानथाय सिनि तंथाय रांचाहा रैमायाखे गोमाय थांदि ताके बेंदि लामाव Sebaik kelangnai jenjal kai jono Hogi kelangnai lama kebengno Manai salsa imang no Kui botang bojeng le kabaya Amotom sawi barnai kumbu par Tagiti sanai rangcak tini ha Redi
Dipelen sunnayo Dipelen sunsano Dipelen sunnayo Dipelen sunsano Omar song o kisi song sini loge pai bai di Omar song o kisi song sini loge pai bai di Dipelen sunnayo Dipelen sunsano Dipelen sunnayo Dipelen sunsano Omar song o kisi song sini loge pai bai di Omar song o kisi song sini loge pai bai di Dipelen sunnayo Dipelen sunsano Rakang rayani satu datang lai mani Asih datang lai mani Buta datang lai mani Bebal yang ni yang nani bagus Senti pralen nango Bebal yang ni yang nani bagus Senti pralen nango Rakang rayani satu datang lai mani Asih datang lai mani Buta datang lai mani Bebal yang ni yang nani bagus Senti pralen nango Bebal yang ni yang nani bagus Senti pralen nango Di pralen sunnayo Di pralen sunsano Di pralen sunnayo Di pralen sunsano Omar song o kisi song sini loge pai bai di Omar song o kisi song sini loge pai bai di Dipelen sunnayo Dipelen sunsano Kiri bui tong ya, bui tola tong liya, kina bukiri liya, soba buya kaliya. Sini tong thai ti pralen no singke bono roya, sini tong thai ti pralen no singke bono roya. Masih kiri bui tong ya, bui tola tong liya, kina bukiri liya, soba buya kaliya. Sini tong thai ti pralen no singke bono roya, oh sini tong thai ti pralen no singke bono roya. Ti pralen sunnayo, ti pralen sunsano, ti pralen sunnayo, ti pralen sunsano. Omar song o kisi song sini loge pai bai di Omar song o kisi song sini loge pai bai di Dipelen sunnayo Dipelen sunsano Dipelen sunnayo Dipelen sunsano Omar song o kisi song sini loge pai bai di Omar song o kisi song sini loge pai bai di Sini loge pai bai di Sini loge pai bai di
Rita ambagai ko ano ni bike rally ba malkhung rally choli to sajak to. হামাই পুইলানো আবো পুইলানি বখাক সিনি যে ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি প্রশান্ত দেববর্মা বকিজে সনাই এরপরে আপনি পরে আং কিছু ডিটেলস কেন বেলায় হামবাই তিনি 17 তারিখ মার্চ 2026 পার্টি আইপিএফ তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে একটা ত্রিপুরালেন্ড ইতিংয়াকই যে মুভমেন্ট চলে দংমানি আবুনি বিসিঙ্গ কাইসা তিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টনি আন্দারও করং বিশেষ করে 4টা বিধানসভা কেন্দ্রনি আন্দারও জানি বিধানসভা কেন্দ্র ওয়াইজ আইপিএফ তিনি মহড়া চলে ওই দঙ্গ অমহাইকে जों তিনি অর ভাই जों তিনি মুঙ্গিয়া গামী অর্থাৎ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রনি আন্দারও তিনি जों ও জায়গাও রেলি খাই দঙ্গ শুধু আবো অর সিনিয়া আবো आश्रामबाड़ी कल्याण आश्रामबाड़ी प्रमोद नगर आरोबो थांनाय आरोबो आरोनि बर' रक दंनाय अमहाय जोंफ्राय दङ मूल उद्देश्यखा फाइनाय एडिसि इलेक्शनाव जोंनि पार्टी आईपीएफ जोंनि जे 13 लक्ष टिप्रासारकनि सेफ सिकिउरिटिनि बागै जे सेपारेट स्टेट नां दंमानि आबुनि बागै जों पलिटिकल फाइट खालायनानै तियार दङ आबुनि बागैनो जों दिनै महाय खालाय मुंगिया गामिनि हयते स्टार्टिंग खालायजागै दङ जोंनि बाइक दै गारि रेलि तै जों बर' जागायाव बर' कन्स्टिटुएन्सियाव थांनाय आबो जोंनि पार्टीनि बरम गोनां जेनेरेल सेक्रेटारि बेखा खालायनाय मूल उद्देश्यखा जे नरकमणि खालायना जे अरबो मुंगिया गामिनि नैनि तुलासिगाव थानाय आबैया तुलासिगावनो दंनाय आश्रामबाड़ीनि आश्रामबाड़ीनो दंनाय रामचंद्रघाटनि रामचंद्रघाटनो दंनाय एक लगे सारा त्रिपुरा राज्योनो सारा त्रिपुरा राज्योनि 8टा डिस्ट्रिक्टनो दिनै अमहाय प्रोग्राम चलै दं पाइफलाया हामबाय मीडिया फ्रेंड्स नरक जतनो दिनै जों खवाई डिस्ट्रिक्टनि 4टा कन्स्टिट्युएन्सिआव बुसकांनि जे टीटीआरडीसी जनरल इलेक्शन 2026 नतियै फार्स्ट सारा त्रिपुरा शुधु खवाई डिस्ट्रिक्ट सिमिया सारा त्रिपुरानि जत 28टा कन्स्टिट्युएन्सि दिनै चिनी बाइक रेली भेहिकल रेली जनसभानि बिसिंतै आईपीएफ दिनैनि सिमी 17 तारिख जे मार्च 2026 नि सिमी बुसकांनि अ इलेक्शननि जों प्रचार स्टार्ट खालायका चिनी खवाइनिबो दिनै जों दाबो मंगिया गामि हयते जों चिनी फ्लैग अफ खालायनाय फ्लैग अफ अरनि खालायै पुइला जों अर महारानी तेल्यामुरा कन्स्टिट्युएन्सिनि जत एरिया गुरि होय जों तुलासिगर थांसगैनाय तुलासिगर फुलाय चाम्पावार कन्स्टिट्युएन्सिआव फुलाय चाम्पावार कन्स्टिट्युएन्सिनि जत एरिया गुरि होय जों हालाहाली आश्रामबाड़ी एरियाआव थांनाय हालाहाली आश्रामबाड़ी कन्स्टिट्युएन्सिनि एरियानि रामचंद्रघाट थांनाय रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिआव आति खलाय थांगै आबो ताबुक बर' मैदानाव थांगै चिनि पाइनाय चाकमाघाट থেকে स्टार्ट खालायका मंगिया गामि हयते स्टार्ट खालायै आबो 4टा कन्स्टिट्युएन्सि पाइ रामचंद्रघाटनि लास्ट सिमाना बर' मैदानाव थाङै पाइनाय आं नरकनि मिडियानि बिसिंतै चिनि भाइस प्रेसिडेंट प्रशांत देबबर्मा आईपीएफ भाइस प्रेसिडेंट बतिनि फ्लैग टिसामानि बिसिंतै चिनि फ्लैग अफ खालायमानि बिसिंतै दिनैनि अरेलि स्टार्ट होनाय खवाई डिस्ट्रिक्टआव बरमना वाइरे वाइ मन्त्रीनि बिसिङाव मन्त्री मुख्यमन्त्री नरकनो जे बारंबार बलं बरक बायतलानारि दंमोन अबनो तै कुनु जों एकबार न साबो एकबार कक साका बार जों बरनो सागला ब फन खलायै चिनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातियानो साका आं बलासिका बार सानानै बुकुबाय करै थांका नरं किजा साइरिग्रा सेदि हनि ब फमा सानका बुलगसिका आबन बागै जोंताय बार बो सागला आर बखाबाय जा साइटं इंटेंशनल सा ना बुदै आबो जों आबनो ताबुक नायनान थांया चिनि ताक बुसकांनि अभियान रामचंद्रघाट आश्रामबाड़ी हालाहारी एरपर कुलाई चाम्पावा एवं कृष्ण तारमाने तेल्यामुरा महारानी ओ जगह जैसे कहबानो आईपीएफ आगिने हाई खलायै ताई वैसा चिनी प्रतिनिधि एमडीसी पाथकनानै अबनो तुई न चिनी ताबुक चिंता बाकी तै कोनो चिंता बुसकांनि संमारि अगला नरक केबाय कथावै जा आबसु जरा चिनी सिद्धांत जों एकक लड़ाई खलायनाय हनैनो 28टा कन्स्टिट्युएन्सिआव जों तिनि फ्लैग अफ खलायका स्टार्ट प्रचार खलायका जुथनि दरजा खुला लारगै ठीक আছে যতन हामबाय